Okay, let's pray. Let's just bow our heads and close our eyes and pray. Mari kita tunduk kepala, saudara. Kita sama-sama berdoa. Father God, Bapak Surgawi, we lift up today's meeting into your hands. kami angkat ibadah kami malam ini di dalam tangan-Mu. Even though we are so far apart, Sekalipun kami terpisah jauh, we know that you are with each and every one of us. kami tahu bahwa Engkau beserta dengan setiap daripada kami. We pray that, Lord, that this word will be a blessing tonight. Kami berdoa agar supaya firman-Mu itu boleh menjadi berkat pada malam ini. Even as we are coming to the end of 2022, that this word will bless the people. Pada saat kami ini menjelang akhir tahun 2022, biar firman-Mu boleh menjadi berkat. We are looking forward to a great and a mighty anointing for 2023. Kami ini sedang menanti-nantikan suatu pengurapan yang besar bagi tahun 2022. Bless this word, I pray, in Jesus' name. Engkau memberkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Amen. 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 All right, today just want to say thank you to Ibu Maria for giving me this opportunity. Thank you, Bu Maria. You're welcome, Pastor. Okay, so I believe that the word that God has brought for Rehoboth Fellowship is the title of the message is Remember the Plans I Have for You. Oke, saudara. Jadi malam ini tema daripada apa yang Tuhan mau share untuk gereja kita Rehoboth adalah ingatlah akan rencana Tuhan bagi dirimu. So let's turn to Jeremiah chapter 29 verse 11. Oke, saudara, Yeremia ya, Yeremia 29, Yeremia 11 ya, sorry ya. 29:11. Okay, this is a very well-known verse. Sorry, Pastor, Jeremiah 29, sorry, saya yang keliru. 29. Yeah, Okay. Jeremiah 29:11. Correct, it's on the screen. Can you just read that, sister? Sure, Pastor. Oke, saudara, Yeremia 29:11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amen. Amen. So God has a plan for each and every one of us. Jadi Tuhan tuh punya rencana bagi setiap daripada kita. And we must position ourselves to come under His favor. Maka kita harus memposisikan diri kita untuk berada di bawah perkenanannya. We just read that God saying, the plans I have for you. Kan kita baru baca bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. So that verse means that God is looking into the future of your life. Itu kan berarti bahwa Tuhan itu sedang memandang masa depan hidup kita. Every day God is planning something to do in your life. Jadi setiap hari itu Tuhan tuh ngerencanain apa yang akan dilakukannya di dalam hidup kita. And this is a plan to prosper us and not to harm us. Dan itu adalah rancangan damai sejahtera, saudara, untuk membuat kita berhasil, bukan kecelakaan. It is a plan to give us a hope and a future. Yaitu untuk rencana untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Yeah, so the plan that He has is, He says that the plan that I have for you, God is saying, I have a plan for your life. Jadi saudara, yang dikatakan Tuhan adalah bahwa aku ini punya rancangan bagi dirimu. Yeah, so God is looking ahead to what is to come and what He is going to do. Jadi saudara, Tuhan itu sudah mengetahui jauh di depan, saudara. So apa yang dia akan terjadi, apa yang akan dia kerjakan. So your life and my life is like, it's like as if God is having a blueprint, you know, like a building architect, before he builds a building, he will have a blueprint. Jadi saudara, sepertinya ya Tuhan untuk hidup kita ini punya cetak birunya, itu punya blueprintnya, saudara. Yeah, so but God cannot do anything if we do not grab hold of His vision.
Tapi kita Tuhan juga nggak bisa ngapa-ngapain, saudara, kalau kita tidak memeluk visi Tuhan itu. So we need to be close to God and we need to understand His heart. Jadi saudara kita mesti mendekat kepada Tuhan dan ngertiin hal ini. So today I want to ask you a quick question. Where are your eyes fixed? Hari ini saudara saya ingin tanya pada Anda. Tatapan Is it- atau pandangan mata Anda tertuju pada kemana? Is your eyes fixed for what is ahead in the future, or is it turning over your shoulder and looking behind? Nah saudara sekarang tatapan pandangan Anda itu apakah tertatap ke depan saudara atau sedang noleh ke belakang? And I want to ask you, what is the posture of your heart? Saya juga mau tanya saudara, posisi daripada hati Anda gimana? Is it fully committed to God? Apakah secara penuh saudara komit kepada Tuhan? Because there was a woman in the Bible who paid a price for turning her head and looking back. Saudara, sebab ada seorang perempuan ya di Alkitab ya, yang bayar harganya itu mahal banget karena dia noleh ke belakang. And Jesus mentioned her in the Gospel of Luke. Dan Tuhan Yesus itu menyebutkan dia di dalam kitab Lukas. So let us look into the story of this woman and see how the Holy Spirit wants to teach us tonight. Nah, coba kita pelajarin kisah dia, saudara. Kita coba ngikutin ini Roh Kudus ngajarin kita nih gimana. So let's turn to Luke chapter 17. Lukas Luke chapter 17. 17, Lukas 17, saudara. verses 22 to 32. 22 sampai 32. Yes, this is 22 read. to, okay. 22 to 32, right? Yes, that's right. Oke. Lukas 17, 22, 32 ya. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sini. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Amen. Amen. So Jesus was having a discussion about the end times with his disciples. Jadi saudara, waktu itu kan Yesus itu sedang ngobrol nih ya tentang diskusi tentang akhir zaman dengan para murid. It is a very serious discussion. Ini satu diskusi yang serius banget, saudara. But suddenly Jesus throws 3 words in the middle of this discussion. Di tengah-tengah diskusi ini Tuhan itu mengucapkan 3 kata. So we just read, he says, remember Lot's wife. Kan dia bilang akhirnya ingatlah istri Lot. So when I was reading this verse, I was thinking, Jesus is talking about the end times, but why is he suddenly saying, remember Lot's wife? Jadi saudara, saya ini mikir, loh Tuhan Yesus ini kan ngomong akhir zaman, kok mendadak dia nyebutin istri Lot? Because I have heard so many sermons, but never have I heard anyone preach about Lot's wife. Sebab saudara, saya sudah banyak sekali dengar khotbah ya, tapi kok jarang ada orang membicarakan tentang istri Lot. And there are many women mentioned in the scriptures,
Yet there is only one woman in the gospel that Jesus Christ mentions, and that is Lot's wife. Dan banyak sekali perempuan kan saudara ya di perjanjian lama ini cuma satu yang maksudnya disebutkan Tuhan Yesus di perjanjian baru, yaitu istri Lot. So I was wondering, why is Jesus suddenly saying, remember Lot's wife? He's talking about the end times. He's talking about what's going to happen. And I think he's talking about the rapture and all that. But suddenly he's throwing, remember Lot's wife. Jadi saya ini lagi memikir-mikir saudara ya, loh ini kan lagi bicara tentang akhir zaman, mungkin juga tentang pengangkatan ya, tapi kok mendadak aja Tuhan tuh ngomong ingatlah akan istri Lot. So in what way is this relevant to us now, remembering Lot's wife? Jadi saudara, kalimat ingat istri Lot ini relevansinya apa dengan keadaan kita sekarang ini? So, okay, we just went through a global pandemic. Kita kan baru ngalami pandemi yang mengglobal, saudara. Then there is the social instability, there is moral instability. So, kan ada keadaan yang tidak stabil ya di sosial maupun peperangan, semuanya tidak stabil. Today you look at the world, it looks like as if the whole world has gone mad. Saudara, kalau kita melihat dunia kok kayaknya seluruh dunia kayaknya kayak menggila gitu ya. And everybody is trying to predict something. All kinds of prophecies is flying across. Dan saudara, semua orang kok kayaknya menubuatkan sesuatu ya. Semua nubuat-nubuat itu kedengaran di mana-mana. And then Jesus says, in the last days, it will be like the times of Noah. Kemudian kan Tuhan Yesus bilang, nanti kayak hari-harinya Nabi Nuh. And then in the middle of that, he's saying, remember Lot's wife. Nah, di tengah-tengah itu dia bilang, ingatlah akan istri Lot. So I want to give you a very short historical background about Lot's wife. Saudara, saya mau kasih background sejarah yang singkat tentang istri Lot ya. All right, no need to turn there, but in the book of Genesis chapter 13, we see Lot and Abraham, they separated. Saudara, dalam Kejadian 13 kan kita lihat bahwa Abraham dan Lot itu pisahan. And then Lot set his camp, that is, he settled down in a city called Sodom. Kemudian kan dia itu si Lotnya akhirnya tinggal di kota yang namanya Sodom. And then we read that Sodom, the men were very, very wicked and sinful. Kemudian kan kita tahu bahwa penduduk Sodom itu sangat jahat dan penuh dosa. And then we go on to read in Genesis 18 that God decides to destroy the whole city of Sodom and Gomorrah. Nah, kemudian kan di kejadian itu kita tahu Tuhan itu punya rencana untuk menghancurkan kota Sodom. And then in Genesis 19, we see that the two angels are sent to Lot to warn him and his family of the coming judgment. Kemudian pada Kejadian 19 kan kita lihat bahwa ada dua malaikat yang diutus kepada keluarga Lot untuk mengingatkan mereka tentang yang akan terjadi. And the angels tell Lot to take his wife and two daughters and flee to the mountains. Kemudian kan malaikat tuh menyuruh Lot itu membawa istri dan kedua anaknya tuh kabur ke pegunungan. And I want you to take note of this. The angels give him and his family specific instructions not to turn and look back. Kemudian kan kita tahu bahwa malaikat itu secara khusus memberikan perintah tidak boleh menoleh ke belakang. When the fire is coming down, when the sulfur and the brimstones are falling upon the city, you will be tempted to turn back and look. But the angel said, don't turn back and look. Apabila api turun dari langit dan belerang juga, maka kalian itu akan tergoda untuk menoleh ke belakang, tapi jangan noleh ke belakang. And then we see in Genesis chapter 19, verse 26, Lot's wife looked back and became a pillar of salt. Nah, kemudian kan di terusannya itu adalah bahwa istri Lot itu noleh ke belakang kemudian menjadi tiang garam.
So here we see that Lot's wife was very wavering. She was very shaky. Oh ya, jadi kita lihat di sini bahwa istrinya Lot itu orangnya itu labil ya. She was very uncertain between where God was taking her and what she was leaving behind. Jadi dia itu dia nggak yakin ya Tuhan tuh mau ajak dia kemana, sedangkan apa semuanya yang dia tinggalkan tuh apa aja gitu. So she turned back and looked because she was more concerned about the past rather than what God had for her in the future. Jadi dia itu noleh ke belakang, saudara, karena dia lebih prihatin tentang masa lalunya daripada memikirkan apa yang Tuhan sediakan di masa depannya. Her heart was left behind in Sodom. Jadi saudara, hatinya itu ketinggalan di Sodom. And so she turned back and looked and she turned into a pillar of salt. Jadi dia noleh ke belakang, jadilah dia tiang garam. So she had no faith for the future. Jadi dia itu nggak punya iman untuk masa depannya. She would have thought, how can I leave this wonderful city and run and live in the mountains? Dia kan mikir, masa kok aku disuruh ninggalin kota yang begitu indahnya, kok aku disuruh tinggal di pegunungan? She could not believe that God had the future, that God will take care of them. Jadi dia itu nggak percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali masa depannya, bahwa Tuhan akan ngurusin itu. She did not believe that God was leading her family out into the safety. Dia juga nggak bisa percaya bahwa Tuhan justru pimpin keluarganya tuh keluar tuh ke tempat yang aman. So she could not see the promises of God ahead. Jadi dia itu nggak sanggup ngeliatin janji-janji Tuhan ke depannya. She could not see the provision of God that was ahead. Dia juga nggak bisa melihat itu pasokan atau penyediaan Tuhan di masa depannya. And she could not see the purpose of God that was ahead. Dan dia juga nggak bisa melihat maksud tujuan Tuhan di hari-hari mendatang itu. So she was pulled back by what she was leaving. Jadi dia itu jauh lebih tertarik dengan apa yang dia tinggalkan. Instead of pressing on to where God was taking her. Padahal seharusnya kan dia itu tetap berjuang lari ke depan untuk apa yang Tuhan sudah sediakan di masa depan. So I want to repeat this. She pulled back by what she was leaving. Jadi saudara, ini yang saya mau tekankan ya, bahwa dia itu tertarik dengan apa yang sudah dia tinggalkan. And she was not pressing forward to where God was taking her. Dan dia tidak berjuang untuk maju ke tempat di mana Tuhan akan membawa dia. So she got stuck. Sampai ke ya macetlah saudara dia. And she turned into a pillar of salt. Dan kemudian menjadi tiang garam. Today, the Church of Jesus Christ is stuck. Saudara, hari ini gereja Yesus Kristus pun macet. I see there are many Christians that are stuck. Saya juga melihat banyak sekali orang Kristen kayaknya macet juga. Even here in Singapore, when I meet some of my Christian friends. Bahkan saudara di Singapura ya, waktu saya ketemu dengan salah satu orang Kristen teman saya. These friends they are coming from very large churches, so they have become used to watching the service on Zoom. Jadi ini teman-teman saya ini jemaat dari gereja besar, jadi mereka tuh udah terbiasa ikut ibadah lewat Zoom. And so that has become a habit for them, and so they're finding it difficult, even though now government has allowed us to gather as a church and worship. They're finding it difficult to get up on a Sunday morning, leave the house and go to church.
Jadi saudara karena udah kebiasaan saudara yang ngikutin ibadah Zoom. Jadi sekarang sekalipun pemerintah Singapura sudah memberikan oke, boleh gitu ibadah onsite gitu ya. Mereka tetap merasa kesulitan bangun untuk ibadah Minggu pagi. So they are fixed they are all fixed and they are all stuck in something there. Jadi mereka itu udah kayak macet lah di situ. There are some Christians who are always caught up with the past. Ada juga orang-orang Kristen yang selalu seperti terperangkap di dalam masa lalu. And this is how the devil comes to deceive us. Dan inilah caranya setan itu nipu kita. We must fix our eyes on Jesus who is ahead of us. Kita itu harus menatap lurus ke depan kepada Yesus yang ada di depan kita. We need to move into the promises. We need to move into the purpose. We need to move into the provision of God. Kita itu harus maju ya, meraih janji Tuhan, meraih penyediaan Tuhan, dan semua apa yang Tuhan sediakan. So it is time to remember Lot's wife. Jadi saudara, sekarang waktunya supaya kita itu mengingat akan istri Lot. Because we are living in the end times. Karena memang kita hidup di hari-hari terakhir. We must stop looking back. Kita juga nggak boleh lagi noleh ke belakang. We are come to the end of 2022. Kita udah nyampe di akhir ujung daripada 2022. 2023 is just few days away. Beberapa hari lagi udah tahun 2023, saudara. So we must be prepared and step into the new year with great expectations in God. Jadi saudara, kita ini harus bersiap-siap dan melangkah masuk ke dalam tahun yang baru dengan satu penantian ekspektasi yang besar dari Tuhan. We must allow our faith to grow. We must allow our faith to rise up. Saudara, kita harus membiarkan iman kita itu bangkit. We must put our faith in God and believe God that 2023 is going to be a year of breakthrough for me. It's going to be a year of blessing for me. Kita itu harus percaya kepada Tuhan, saudara, percaya kepada janjinya bahwa tahun 2023 merupakan tahun berkat, tahun terobosan bagi kita. The pandemic is over. Pandemi udah berakhir. So we should now look forward to greater things that God wants to do in our life. Jadi kita sekarang itu harus menanti-nantikan hal-hal yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. So we cannot be stuck in disappointments. We cannot be stuck in discouragements. Jadi nggak boleh, saudara, kita itu seperti macet berkubang di dalam kekecewaan, di dalam hal-hal yang bikin patah semangat. We cannot be stuck in offenses. We cannot be stuck in our bitterness. Juga nggak bisa, saudara, kita tetap berkubang di dalam ketersinggungan, di dalam kepahitan. We cannot be stuck in unforgiveness. We cannot be stuck in our broken dreams. Kita juga nggak bisa terus berkubang di dalam rasa nggak bisa mengampuni atau impian-impian yang tidak tercapai. We cannot be looking over our shoulder like Lot's wife. We cannot be looking at 2020, 2021, 2022. Oh, this has happened, that has happened. Kita juga nggak bisa, saudara, nggak boleh noleh ke belakang seperti istri Lot, mikirin, oh tahun 20 sudah terjadi ini, tahun 2020 terjadi ini. Nggak boleh gitu. Jesus is in the now. Now we are moving towards 2023. Yesus itu ada sekarang, saudara. Sekaranglah kita akan bergerak maju ke tahun 2023. The purposes of God in your life is waiting in 2023. Saudara, maksud tujuan Tuhan untuk hidup kita itu sedang menanti kita di tahun 2023. So let us rise up in faith. Let us move forward in faith. Jadi biarlah kita bangkit di dalam iman dan juga maju di dalam iman. Let us believe that 2023 is going to be a year of breakthrough for my family, for my business, for my spiritual life. Dan biarlah kita itu percaya bahwa tahun 2023 itu merupakan tahun terobosan bagi kehidupan keluargaku, kehidupan pribadiku, kehidupan bisnisku.
It's the same Jesus that has brought us here, and it's the same Jesus that is going to take us forward. Tuhan Yesus yang sama yang membawa saya sampai di sini, dan juga Tuhan Yesus yang sama yang akan membawa saya maju ke depan. It was Jesus who said, "Lo, I will be with you till the end of the age." Yesuslah yang berkata, lihatlah aku akan beserta denganmu sampai kesudahan alam. All kinds of news you can hear on the TV or you can read in the newspaper, and do not let those things discourage you. Semua berita yang kita dengar dari TV atau kita baca di koran ataupun mana, saudara, jangan itu bikin Anda tuh kecil hati. Now they are saying there is a new strain of COVID that is coming from China. Saudara, mereka bilang sekarang ada jenis COVID baru yang muncul dari China katanya. So, but we just have to believe God. Tapi kita kan harus percaya Tuhan. What is it that you have been struggling in this year 2022? Apa sih, saudara, yang merupakan pergumulan kita di tahun 2022? Did you struggle in your relationship? Apakah mungkin hubungan Did dengan you- sesama? Did you struggle in your finances? Did you struggle in your job? Apakah pergumulan di keuangan atau pekerjaan? Did you struggle in going to church? Did you struggle in your prayer? Did you struggle with your Bible reading? What was the struggle for this year? Nah, apa pergumulan mau ke gereja, pergumulan doa pribadi kita, atau pergumulan dengan baca firman? Apa sih pergumulan kita tahun ini? Are you gripped by some kind of a fear of that you're uncertain, fear of the future? You really do not know where you are heading. Apakah kita ada seperti dicengkeram oleh satu ketakutan, saudara? Ketakutan akan ketidakpastian, nggak tahu mau kemana. That is what I'm trying to tell you tonight. We cannot be like Lot. Remember Lot's wife. Makanya, saudara, ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kita tidak bisa seperti itu. Ingat istri Lot. Because God will never forsake his children. Sebab, saudara, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Whether you realize it or not, that he who watches over Israel, he neither slumbers nor sleeps. Psalms 121. Saudara, mau percaya atau enggak, saudara, dia itu sebagai penjaga Israel itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlena. Mazmur 121. When the children of Israel were in Goshen, there was light only in the land of Goshen. The rest of Egypt was in darkness. Saudara, pada waktu bangsa Israel itu ada di tanah Goshen, itu tanah Goshen tok itu yang punya terang, saudara. Yang Mesirnya itu gelap loh. When God was bringing judgment upon the land of Egypt, he made sure that his children were not harmed. Saudara, pada waktu Tuhan itu mendatangkan tulah atas bangsa Mesir, Tuhan memastikan bahwa anak-anaknya itu tidak kena apapun. COVID can come, COVID can go. There can be famine, there can be a change of weather, all sorts of things can happen. But we, as his children, we are safe under his wings. Saudara, COVID boleh datang, COVID boleh pergi, boleh ada masa kelaparan, boleh ada apa saja, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita aman di dalam tangannya. When God wanted to destroy the world by floods, saudara, pada waktu Tuhan ingin membinasakan dunia dengan air bah, he saved the whole of Noah's family through that ark. Kan Tuhan itu menyelamatkan seluruh keluarga Nuh dengan bahtera. Even when we wanted to destroy Sodom and Gomorrah, God remembered Lot and his family. Bahkan Tuhan tuh loh mau membinasakan Sodom and Gomorrah, dia itu bisa keingatan loh, masih bisa keingatan Lot dan keluarganya. So, but like Lot's wife, we cannot turn back and look. We cannot live in the past. We cannot hold on to the past. Makanya, saudara, seperti istri Lot, kita tuh nggak boleh noleh ke belakang, kita nggak boleh tetap tinggal di dalam masa lalu kita, berpegang pada hal itu. We need to give it all, surrender it all to God. Kita perlu
serahkan semuanya itu kepada Tuhan. We cannot be fixated on what went wrong in the past, what we lost in the past. Saudara, kita nggak bisa menetapkan terus berfokus pada apa yang kita di masa lalu kita hilang apa yang terjadi di masa lalu, nggak bisa kita gitu. We cannot be fixated on who betrayed us, who disappointed us, and all Saudara, sorts of things. Kita juga nggak bisa berfokus pada, oh siapa ya orang itu yang mengecewakan saya, yang mengkhianati saya, yang kayak gitu-gitu. Maybe Lot's wife was sad to leave her friends. Maybe she had a new house. She built a new house and she renovated it. You know, she had a beautiful kitchen. She didn't want to leave all that. Saudara, bisa saja saudara ya, istri Lot itu nggak mau ninggalin teman-temannya, atau mungkin dia punya rumah baru direnov, saudara, kemudian dapurnya bagus, nah itu dia nggak mau ninggalin. Because you see, God has this great plans as we read in Jeremiah chapter 29. Jadi saudara, kita kan sudah baca Tuhan punya rancangan yang bagus, baik buat kita di tadi Yeremia 29:11. He has this plan for each and every one of us. Ini kan rencana buat setiap daripada kita. I believe and I'm fully convinced that 2023 is going to be a year of breakthrough for the children of God. Nah, saya ini yakin saudara bahwa tahun 2023 merupakan tahun terobosan bagi anak-anak Tuhan. And it is going to be a year where we are going to see great blessings come upon us. Dan itu 2023 akan menjadi tahun di mana kita akan menyaksikan banyak sekali berkat-berkat dicurahkan bagi kita. And I believe that it is also going to be a year where it is the true children of God. You know, there is going to be also where the true children of God are going to arise and they're going to shine for Jesus Christ. Dan saudara, juga saya percaya bahwa tahun 2023 akan merupakan tahun di mana anak-anak Tuhan yang sejati akan bangkit dan bercahaya menjadi terang bagi Yesus. So even as we are moving into this new year, we have to sit and ask ourselves, where is our focus? Jadi saudara, kita ya menjelang memasuki tahun 2023 yang baru ini, kita mesti duduk saudara, kemudian merenung, fokus kita nih kemana sih? Are we having these kind of a thoughts? If only I had this, if only I went to this nation, or if only, is our life filled with if only? Saudara, apakah kita ini selama berpikir, aduh seandainya saya ini bisa begini, seandainya saya bisa begitu ya. Apakah kita dipenuhi dengan pemikiran seandainya terus? So even as we are coming to the close of this year, I just want to encourage all of you to take an inventory of your life. Saudara, menjelang akhir tahun ini, saudara, saya ini mau mendorong supaya Anda menginventarisasi diri Anda sendiri. Yeah, you know, you go to the supermarket, and if you're working in a supermarket or if you're working anywhere like that, you will know that the people will always, they will take inventory to see how many goods have been sold. And within this time, what are the goods that are expired? What are the goods that can still be on the shelf? You know, they will take stock of the businessmen. They will always do this. Saudara, kan di akhir tahun ya, mereka yang misalnya kerja di supermarket aja atau apa, kan mereka selalu menginventarisasi ya stoknya di akhir tahun itu, yang mana masih baik, mana masih nggak baik, yang mana masih bisa dipajang gitu. Kan selalu setiap akhir tahun kan begitu. And then they will take out all their accounts, they will check through the accounts and they'll say, what was the income, what was the expenditure, what was the profit for that year. Kan kemudian di ini juga pembukuan kan diperiksa saudara. Jadi pengeluaran berapa, kemudian pemasukan berapa, itu gimana untuknya, kan itu dipelajarin semua di pembukuan. So they will weigh everything and they will see where they have been successful, where there has been mistakes and failures. They will weigh all these things. Kemudian kan itu semua dipelajarin, saudara. Kemudian mereka kan bisa jadi tahu, oh
kesalahan kita nih di sini. Jadi ini gimana ini kesalahan-kesalahan ini yang bisa harus dipelajari dan bisa kelihatan gitu. And based upon that inventory and based upon that an analysis, they will come out with a new business plan in order to find out how they can make this business a greater success in the coming year. Nah, karena ada inventarisasi seperti itu, saudara, mereka kemudian kan jadi tahu kelemahan mereka. Nah, mereka kemudian mengubah, bikin rancangan yang baru untuk tahun depan supaya bisnis mereka bisa lebih berhasil gitu. Actually, most of the businessmen, they are very frightened to do this. It's a very scary thing to do. Saudara, bagi banyak bisnismen ya, yang ini pembuangan akhir tahun ini biasanya merupakan hal yang menakutkan bagi mereka. So as believers in Christ, in this end of this year, we need to sit down with a paper and a pen and take an inventory of our relationship with the Lord Jesus Christ. Nah, saudara, di menjelang akhir tahun ini kita harus duduk, saudara. Kita coba catat, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu gimana? Just do an honest assessment of how your relationship has been with Jesus throughout this year. Where you have made mistakes, where you have failed to trust him. So we need to have this kind of a conversation with ourselves and find out in what way we can get closer to the Lord and to come into a greater blessing in his kingdom. Jadi saudara, kita harus bisa menemukan ya kelemahan kita selama ini, hubungan kita dengan Tuhan itu kelemahannya di mana sih? Dan kemudian kita bisa apa ya supaya kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih lagi bisa mengembangkan kerajaan seperti itu. And we are probably wondering, Pastor Claire, is this something biblical? Because what you're saying looks like as if a psychiatrist or a psychologist will give advice like that. Mungkin saudara Anda kemudian tanya, Pastor Claire, ini Alkitabiah enggak ya? Kok kayak seorang ahli psikologi aja yang bikin kayak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya. But we can see it is in the Bible. Apostle Paul taking an inventory of his own life. Saudara, tapi kita bisa lihat loh, itu ada di Alkitab. Rasul Paulus itu menginventarisasi dirinya sendiri. There is a section that is writing in his letter to the Philippians where he is writing about the inventory he takes about his own life. Di dalam kitab Filipi, saudara, dia itu mencatat satu inventarisasi tentang dirinya sendiri. Just remember, at this time when Paul wrote his letter to the Philippians, he was quite old and he had a long relationship with the Lord Jesus Christ. Kan pada waktu dia menulis kitab di surat untuk kitab Filipi di Filipi itu, dia itu udah lanjut usia dan dia udah punya hubungan yang lama sekali dengan Tuhan. So as we read these things, we will understand that how humble Paul was, how honest he was in his relationship with God. Jadi saudara, kalau kita membacanya, saudara, kita bisa nangkep ya betapa jujurnya dia, betapa rendah hatinya dia di dalam memaparkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. And you see that Paul was not putting on a kind of a proud front that that he is super spiritual, he's an apostle, or he's a missionary, he's a church planter, and all sorts of things. Dan kita lihat juga bahwa dia tidak membanggakan diri ya, sebab aku ini seorang rasul, aku perintis gereja, aku misionari, atau dia sama sekali tidak membanggakan diri seperti itu. So let's see what he wrote in Philippians chapter 3 verses 12 to 16. Filipi 3, saudara. 12 to 16 ya. Filipi 3 12 sampai 16. Filipi 3 12 sampai 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amen. Amen. So here you see Paul saying, I don't mean to say that I've already achieved these things. Kan Rasul Paulus di sini berkata bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Or that I've already reached perfection. Atau telah sempurna. So you see, he's assessing himself. Jadi Paul kan is assessing himself. Jadi kan dia waktu itu sedang mengadakan penilaian bagi dirinya sendiri. He's not boasting that he is so spiritual, he's on a high level. He's very humble. He's looking into himself. He's looking at where he stands. Jadi saudara, kita lihat bahwa dia itu tidak membanggakan diri, bahwa dia itu berohani tinggi. Sama sekali enggak. Kita lihat dia begitu rendah hati, dia menilai di mana posisinya waktu itu. So Paul is saying, I press on. That means I move forward. I press on. Jadi kan dia berkata, aku ini terus mengejarnya. Jadi dia itu terus lari ke depan. He's not saying that I move on. He's not saying I walk on. He's not saying that I am following or anything. He says I am press on. Saudara, dia tidak berkata bahwa aku berjalan atau aku mengikuti itu. Dia berkata aku mengejarnya. Di sini dikatakan mengejarnya, berlari ini maksudnya. Why press on? You press something because there is some other force coming in the opposite direction. So you press. Kenapa kok harus dikejar, saudara? Ini maksudnya itu mendesak ya, didesak untuk maju gitu, karena ada satu kekuatan lain sebagai lawan yang datang. Jadi makanya harus dengan kekuatan gitu yang mendesak maju. So Paul is saying there is opposition, there is hurts, there are disappointments. There are people who try to backstab me. There are so many things that is coming against me, but I press on, he says. Jadi saudara, maksudnya adalah ada begitu banyak hal yang sudah terjadi, kekecewaan, orang-orang yang ingin membunuh aku, melukai, mencederai aku, semua yang sudah terjadi, tetapi aku ini mendesak maju, katanya. And he says, I press on to possess that perfection. Dan dia katakan, supaya aku dapat menangkap kesempurnaan itu. To be perfected in Christ. Yaitu untuk disempurnakan di dalam Kristus. Not only in the character of Christ, but even to do the works that Jesus Christ did. Jadi bukan cuma di dalam karakter Kristus, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. So he's saying, I'm pressing forward to grab hold of that perfection which Christ first possessed me. Yang dikatakan, is it in your Bahasa Bible, as it is in English? Which verse was that? Yeah. Which verse that is? But as I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. Yeah. Which 12, verse? I think, yeah. Verse 12, I think. Yeah, verse 12. Yeah. Okay. Yeah. You get it, yeah? Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Okay. Yes. So what does this mean? What this means is, just imagine you are stranded on the top of a building. Saudara, coba bayangin ya, kita ini terkapar di satu bangunan yang tinggi gitu. And you cannot come down. Kita nggak bisa turun nih ceritanya. So there is a rescue mission that is sent. There is a helicopter that is sent. Kemudian saudara, ada satu misi penyelamatan yang diutus gitu ya, pakai helikopter mungkin. And then the helicopter, this man comes down in the rope.
And then Kemudian- he puts out his hand, and then you hold on to his hand. Kemudian itu penolong yang dari helikopter tuh turun, saudara, pakai tali, turun gini ya, nggak tahu pakai apa tuh ya. Terus dia kan mengulurkan tangannya, nah yang di bawah itu langsung nangkep tangannya orang yang nulung itu. So how will this man hold on to this rescuer's hand? He will hold on to it tight, because if he let go of that hand, he will drop down and he will die. Nah, saudara, yang ditulungin itu kan pasti menggenggam erat-erat tangannya yang nulung kan? Sebab kalau dilepasin kan dia pasti jatuh lagi, mati lah. That is what Paul means by saying, I possess that perfection for which Christ first possessed me. Nah, Verse ya, 12. oke. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus waktu dia berkata, supaya aku juga bisa menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. So that means Jesus Christ, as he's saying that Jesus has possessed me, and then I am possessing him back. I'm holding on to him back. Ya, karena ini ya, Pak, bahasa Inggris mengatakan karena Yesus itu telah seperti memiliki aku, atau saya pakai kata merangkul aku, maka akan merangkul dia kembali. And then in verse 13, he says, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Verse 13. Nah, di dalam ayat 13 kan dia bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. And then he says, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Nah, kemudian dia lanjutkan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. He says, forgetting the past. Dia katakan melupakan apa yang telah di belakangku And looking forward to what lies ahead. dan mengarahkan diri atau pada apa yang ada di hadapanku. Remember Lot's wife? She did not forget Istri Lot. she did not forget the past, and she was not looking forward to what was ahead. Dia itu tidak bisa melupakan masa lalu. Dia juga tidak mau memandang ke depan apa yang sudah ada di depan, disediakan di depan. And so we need to, if we want to move forward, come into the blessings of God. Jadi saudara, kalau kita mau maju ke depan, masuk di dalam berkat-berkat Tuhan, Today I want to ask you, what is holding you back? ini saya bertanya kepada menahan sampai nggak bisa maju. You know, I have a friend who's a Christian. Saya ini punya teman, seorang teman Kristen, saudara. Sometime in the month of August, she lost her son. Her 22-year-old son met in a motorbike accident and he died. Saudara, pas kira-kira bulan Agustus ya, dia itu kehilangan putranya. Putranya tuh usia 22 tahun, kena kecelakaan terus meninggal. And 1 month before this accident took place, she found out that her husband was having an affair. Sebulan sebelum kecelakaan ini terjadi, saudara, ketahuanlah bahwa suaminya berselingkuh. So here she has had 2 hits in her life. Jadi saudara, seperti ada dua pukulan yang terjadi dalam hidupnya. So the reason why I'm mentioning this woman is, you look at what she has to let go. Jadi saudara, maksud saya ya, cerita ini adalah supaya Anda bisa nangkep, bisa ngerti apa yang harus dilepaskan oleh ibu ini. Paul says, forgetting the past and looking forward. Can you imagine how this woman can forget that son, forget that marriage, and she can look forward? Jadi kita bisa bayangin, saudara, bagaimana ibu ini bisa melupakan yang putranya,
dan juga melupakan pernikahannya dan harus memandang ke depan. But I have been ministering to her. Tetapi saya sudah melayani dia, I've been counseling her. sudah konseling dia, I have been praying for her. saya juga mendoakan dia. But today I see in this matter of 3-4 months, she has really come to terms with what has happened in her life. Amen. Tetapi di dalam bulan-bulan ini, saudara, ya akhir-akhir ini saya melihat bahwa dia itu sudah bisa berdamai dengan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. And then that Sunday, it was on the 18th of December that I was preaching in her church. Jadi pas 18 Desember saya ini khotbah di gerejanya. And they were having a Christmas celebration, and I saw her dancing with the other ladies on the stage. Dan pada waktu itu, saudara, perayaan Natal sih. Nah, waktu itu saya lihat ibu ini ikut menari dengan grup nari di atas mimbar. The pain is still there. Saudara, kepedihan hati masih ada. She really misses that son. He was the only son. He died at the age of 22. Dia ini benar-benar udah kehilangan putranya. Bayangin, putra satu-satunya usia 22 tahun, saudara. But this is all reality. You cannot run away from it. Tetapi ini semua kan realita, saudara. Kita nggak bisa kabur dari hal ini. You cannot erase your memory. Juga memori itu juga nggak bisa dihapus, nggak bisa di-delete, saudara. You cannot deny the pain, the emptiness, the disappointments, the betrayal that this woman has faced. Kita juga nggak bisa dong melupakan kepedihan hati, kekosongan, rasa pengkhianatan yang sudah dialami oleh ibu itu. Because just last month, the divorce was finalized. So she lost her son, she lost her husband. Karena bulan lalu perceraiannya itu sudah ditetapkan, diputuskan, saudara. Jadi dia itu udah kehilangan putranya, kehilangan suaminya juga. But even though the reality is there is one thing that she has Tetapi done. sekalipun realitanya itu seperti itu, ada satu hal yang telah dia lakukan, saudara. She is rising up and she's making an effort to forget what is in the past and press forward in the Lord Jesus Christ. Dia itu sudah bangkit, saudara, berusaha melupakan yang di belakangnya dan maju ke arah Yesus Kristus. And that is what God wants all of us to do, not to hang on to the past. What is past is past. Saudara, ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Ya, jadi Let's look jangan forward. terus-terusan menggenggam apa yang sudah di belakang. Mari lihat ke depan, saudara. Let's just look forward with great expectation and great faith in that God is going to do a mighty work in 2023. Biarlah kita memandang ke depan dengan iman yang besar, saudara. Iman bahwa Tuhan itu akan melakukan sesuatu pekerjaan yang besar di tahun 2023. And verse 15 it says, let all who are spiritually mature agree on these things. Saudara, bahasa Inggris mengatakan, karena itu marilah kita yang dewasa rohani berpikir demikian atau sepakat dengan hal ini. So Paul is saying, those who are spiritually mature, those of you who are spiritually mature, what is the meaning of spiritually mature? You are an adult in the spirit. You can understand the things of the Lord God. You can understand everything that God is doing in the spirit. That is spiritual maturity. Nah, saudara, apa sih maksudnya kedewasaan rohani itu? Ya, dewasa rohani kita bisa nangkep apa yang dilakukan Tuhan di dalam hal-hal tentang hal-hal rohani. And he says, even if you disagree, the following thing says, even if you disagree on some point, I believe God will make it plain to you. Dan bahkan dia katakan, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu.
So what Paul is saying here is, even if you're not mature, even if you find it difficult to understand, even if you're unable to overcome, God will make it plain to you. God will help you to overcome. Jadi maksudnya Rasul Paulus ini berkata, nah sekalipun kita ini belum dewasa, ya, belum bisa nangkep, tetapi Tuhan nanti akan menyatakan, membuat hal itu dijelaskan kepadamu oleh Tuhan sendiri. And verse 16 says, we must hold on to the progress we have already made. Dan ayat 16 berkata, kita, versi Inggris mengatakan kita harus tetap berpegang pada kedewasaan atau kemajuan yang selama ini telah kita buat. So he says, hold on to the progress that you have made. Don't take 3 steps forward, 4 steps backward. 2 Jadi, steps forward, 1 step backward. Don't go facilitate like Lot's wife. Jadi saudara, maksudnya itu kita harus berpegang pada kemajuan kedewasaan kita itu. Jangan sampai kita itu maju 4 langkah, mundur lagi 3 langkah. Pokoknya maju mundur gitu. Nggak boleh kayak gitu. Itu ingatlah akan istri Lot. So wherever that you are stuck, wherever that you are standing right now. Jadi saudara, Anda itu ya, macetnya di mana, posisi Anda di mana sekarang ini. Just press on to move forward, but do not go backward. Teruslah, pokoknya terus aja maju, jangan sampai mundur. Because I believe that God is going to turn things around in 2023. Saya percaya saudara bahwa Tuhan akan memutarbalikkan banyak hal di tahun 2023. So remember Lot's wife. Jadi ingatlah akan istri Lot. But Jesus said, remember Lot's wife. Yesus sendiri yang berkata, ingatlah akan istri Lot. Today, if you have been thinking about your past, if the past is holding on to you, today God wants you to release it to Him. Saudara, kalau hari ini Anda sedang memikirkan masa lalu, pokoknya Anda sedang terus-terusan mikir masa lalu, Tuhan menginginkan Anda melepaskan hal itu. Let us just look forward with faith and believe God for a breakthrough in this coming year. Biarlah kita itu boleh menatap ke depan, saudara, dan percaya kepada Tuhan bahwa akan terjadi terobosan di tahun depan. Because Isaiah 60 verse 1 says, rise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Sebab Yesaya 60 ayat pertama kan berkata, bangkitlah menjadi teranglah karena terang Tuhan sudah bercahaya atasmu. So we cannot shine unless we rise. Jadi kita itu tidak bisa menjadi terang kalau kita belum bangkit. So let us just ask the Holy Spirit to reveal, God, what this is really holding me back. What Jadi, is it that is holding me back? How do I give it to you? Minta kepada Roh Kudus, saudara. Let us just wait. Tolong periksa diriku, apa yang menahan diriku? Bagaimana caranya aku itu bisa melepaskan diri? Okay. So we are not going to carry on whatever that was in 2022. We are not going to carry that on to 2023. Jadi saudara, jangan sampai kita tetap kayak gendong-gendongan ya, kayak tetap membawa aja apa yang terjadi di tahun 22 masuk ke tahun 23. Today you make the decision. Today you make the decision and you say that every time I have this depressive thoughts, 2023, I am not going to go into 2023 with the same depression in my mind. Saudara, hari ini mari kita ambil keputusan. Setiap kali ada pikiran seperti pikiran depresi, kita katakan, aku tidak akan membawa depresi ini masuk ke dalam tahun 2023. In 2022, I lost my job. But in 2023, I believe that God will open a door for me. Tahun 2022 bisa aja aku kehilangan kerjaan. Tetapi aku percaya tahun 2023 Tuhan akan buka pintu baru bagiku.
2022, I did not have much time to wait upon the Lord, to read the word of God, or even to fast and pray. But 2023, I am going to do it. So you got to really make a complete change. Take a look at yourself, see where you stand, see where you have been in this year, and tell yourself it's not going to be the same for the next year. Jadi saudara, kita benar-benar saudara secara jujur mengadakan penilaian terhadap diri kita sendiri saudara. Mungkin saja kita bilang tahun 2022 ini aku ini kurang doa, kurang baca firman. Pokoknya kita menilai diri kita sendiri di mana kekurangan kita dan kita mengambil keputusan kita tidak akan membawa itu masuk ke dalam tahun 23. I just want to pray now. Let us just all of us close our eyes. Saudara, mari And kita I semua just want to pray. saya akan berdoa ya. Mari kita semua tutup mata, saudara. Saya akan berdoa. Then I just see that there are some people who are battling some very discouraging thoughts, and you're also having a little bit. Sometimes you even feel a bit depressed and you feel a bit lonely. Saudara, saya melihat ya ada Anda yang seperti kayak depresi ya, kadang-kadang juga merasa sedikit kesepian gitu. If that is you, I just want you to really agree with me in this prayer. Kalau itu adalah saudara, mari benar-benar bersepakat dengan saya di dalam doa ini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I invite you into this area of my life. Aku mengundang engkau masuk di dalam area bagian hidupku ini. All these days, Lord, I have been fighting it in my own strength. Selama ini aku sudah mencoba memeranginya dengan kekuatanku sendiri. Tonight, I release it to you. Malam ini aku lepaskan hal itu kepadamu. I will rise and shine. Aku akan bangkit dan menjadi terang. You have taken away my mourning and you have given me the dancing. Engkau sudah menyingkirkan perkabunganku atau kepedihanku dan engkau sudah gantikan itu dengan tarian. As your word says, I will rejoice in you, Lord, and again I will rejoice. Seperti firman-Mu berkata, aku akan bersuka cita di dalam engkau Tuhan. Sekali lagi kukatakan, aku akan bersuka cita. I will rejoice in you because you have made me the head and not the tail. Aku sukacita kepadamu karena engkau telah menjadikan aku kepala dan bukan ekor. You are the peace, you are the God of peace, you are the Prince of Peace, and I receive that peace into my life. Engkaulah Raja damai dan aku terima damai sejahtera itu masuk dalam hidupku. As you said in the book of Isaiah, you will keep me in perfect peace as my mind stays on you. Engkau berkata di dalam kitab Yesaya bahwa hatiku ini teguh karena aku sandar kepadamu. And I just want to even pray for there are some of you here who are looking for a job. You're waiting for a job. You're waiting to you're in the valley of decision as well. Juga saya mau berdoa ya bagi Anda yang sedang menanti-nantikan untuk menerima pekerjaan dan juga bagi Anda yang seperti berada di dalam lembah untuk di dalam hal mengambil keputusan. And you are really want to know what is God's plan, so you are stuck in that place. Dan Anda juga benar-benar kepingin tahu apa rencana Tuhan, jadi Anda itu masih tetap macet di situ. Father, I just lift up this brother and sister into your throne room of grace. Bapa Surgawi, aku angkat saudara-saudariku ini ke dalam ruang tahta kasih karunia-Mu. Father, I pray that they will have a clear sign from heaven. Bapak, aku berdoakan supaya ada satu tanda yang jelas dari surga. That they will see the door that you have opened. Supaya mereka boleh melihat pintu yang sudah Engkau bukakan. And they will walk through the door. Dan mereka boleh berjalan masuk melalui pintu itu. Lord, I pray for your hand of favor. Aku mendoakan tangan perkenanan-Mu. I pray for your wisdom to rest upon them. Hikmat-Mu itu boleh turun atas mereka. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa.
Lord, I pray that they will in 2023 will be a year of promotions for them. Aku berdoa Tuhan agar supaya tahun 2023 menjadi tahun promosi bagi mereka. I pray that 2023 will be a year of breakthrough in their business. Aku berdoa agar supaya tahun 2023 menjadi tahun terobosan dalam bisnis mereka. I pray for all the business people. Aku mendoakan semua orang-orang bisnis. If in this year they did not have a breakthrough or a profit, Lord, we put that past behind in Jesus' name. Sekalipun tahun ini bisa saja tidak ada keuntungan, tetapi kami mau menaruhkan masa lalu di belakang di dalam nama I Yesus. declare and decree that 2023 is going to be a year of such success in this business. Dan aku menetapkan dan menyatakan bahwa tahun 2023 akan merupakan tahun keberhasilan di dalam bisnis. I release new ideas, creative ideas in the name of Jesus. Aku melepaskan ide-ide kreatif, ide-ide yang baru di dalam nama Yesus. I just want to even pray for some individuals who are unable to forget their past. Saya juga mau berdoa untuk beberapa pribadi yang kesulitan melupakan masa lalu. Maybe you are going through a relationship issue Mungkin- which is very painful. Mungkin Anda sedang mengalami satu hubungan, keretakan hubungan ya, yang sangat menyakitkan. Maybe something that has happened which you're unable to forgive, which you're unable to let go or forget. Tonight, Atau God wants to touch and heal you. Atau mungkin juga sesuatu kejadian yang menyebabkan Anda itu sulit mengampuni, sulit melupakan. Malam ini Tuhan ingin menjamah Anda. Father, in the mighty name of Jesus, Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus yang mulia, I break that stronghold in the name of Jesus. aku patahkan, hancurkan kubu pertahanan itu. Lord, we pray, we just release, we bring all the past to your altar. Kami mendoakan Tuhan, semua masa lalu kami bawa ke mezbahmu. All the disappointments, all the Semua failures, kekecewaan, semua kegagalan, all the bitterness, all the unforgiveness, semua kepahitan, semua rasa tidak bisa mengampuni, and everything that we have been holding on, thinking that is our security. dan segala sesuatu yang selama ini kami genggam erat-erat karena kami pikir itu rasa aman kami. Father, I just break it in the name of Jesus. Bapak, aku hancurkan itu semua di dalam nama Yesus. I release your healing. Aku lepaskan kesembuhanmu. I pray and declare that they will rise and shine, for the light of God has come upon them. Aku berdoa dan menyatakan bahwa mereka akan bangkit menjadi terang karena terang Tuhan telah terbit atas That they mereka. will walk into the year 2023 victoriously. Sehingga kami boleh melangkah masuk ke dalam tahun 2023 dengan kemenangan. I release freedom. Aku lepaskan kemerdekaan. The Son has set you free, you are free indeed. Apabila anak itu memerdekakan engkau, maka engkau benar-benar merdeka. The Son has set you free, you are free indeed. Apabila anak itu membebaskan engkau, engkau benar-benar bebas. Hallelujah. And I want to pray for those who are sick in the body, Saya juga whatever mau is the problem. mendoakan mereka yang sakit tubuhnya, apapun juga penyakitnya. I just want you to lay your hand upon that part of the body. Saya cuma minta Anda menumpangkan tangan di atas tempat di mana Anda merasa sakit. We are going to believe tonight that God is going to touch and heal you. Kami bersama-sama akan mempercayai bahwa Tuhan malam ini akan menumpangkan tangan menjamah Anda. That you're going to walk into 2023 totally healed in Jesus' name. Supaya kita semua masuk tahun 2023 dengan kesembuhan yang total. Dalam nama Father, in Yesus. the mighty name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus yang Maha Kuasa, Lord, I pray that your healing, the virtue will come upon these people. Tuhan, aku berdoa agar supaya kuasa kesembuhan-Mu boleh turun atas umat-Mu ini. I release your resurrection power.
Aku lepaskan kuasa kebangkitanmu. I release your healing. Aku lepaskan kesembuhanmu. And I declare that by your stripes we are healed. Nah, aku menyatakan bahwa oleh karena bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. I bind that pain. Aku ikat rasa sakit itu. I bind that tumor. Aku ikat tumor itu. I bind every condition in the body. Aku ikat semua kondisi yang negatif dalam tubuh. I release your healing. Dan aku lepaskan kesembuhanmu. By your stripes we are healed. Oleh karena bilur-bilurmu lah kita sudah disembuhkan. By the blood that you shed upon the cross we are healed. Oleh karena darah yang kau cucurkan di kayu salib kami ini disembuhkan. I release that healing. Aku lepaskan kesembuhan itu. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu. Amen. Amin. Amin. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Let's Pastor. let's look forward to 2023 with faith in the Lord Jesus Christ. Saudara, mari kita menatap tahun 2023 itu dengan iman kepada Yesus Kristus. We are going to forget everything that happened, bad things that happened in 2022. Kita akan melupakan semua yang buruk-buruk, yang boten-boten yang terjadi di tahun 2022. And we are going to enter into 2023 with thanksgiving in our hearts. Dan kita akan memasuki tahun 2023 dengan ucapan syukur dalam hati kita. Amen. And there's going to be even a great and a mighty harvest in Rehoboth Dan- ministry. Amin. Amen. Dan akan ada satu penuaian besar di dalam pelayanan Rehoboth. As a church that we need to pray and ask the Holy Spirit how to reach out to the people. Ya, sebagai gereja, saudara, kita ini harus berdoa, meminta caranya gimana kita bisa menjangkau orang-orang. Because all the people are very confused. Karena kan orang-orang di luar sana tuh banyak sekali yang udah kacau, bingung semua kan. All the people are very frightened. Dan semua juga banyak sekali yang ketakutan. They have absolutely no idea what is going to happen in the future. Karena mereka itu sama sekali nggak punya bayangan ya, antara masa depannya gimana gitu. But only we have the answers. Cuman kita yang punya jawabannya, saudara. Amin. And the answer is Jesus Christ. Jawabannya Amen. adalah Yesus Amen. Kristus. Amin. So instead of praying for souls, we have to ask the Holy Spirit to empower us and teach us how to win those souls. Amen. Jadi saudara, bukan cuman berdoa untuk jiwa-jiwa, tetapi meminta Roh Kudus gimana caranya, strateginya, gimana bisa menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa itu. There's going to be a great revival that is going to sweep Indonesia. Akan ada revival besar-besaran, saudara, yang akan menyapu Indonesia. Amin. And you're going to see the blessing breakthroughs in God. And those believers who are not on fire for God, they really have to buck up, otherwise they will just fizzle out. Ya saudara, dan akan ada banyak sekali berkat dan juga terobosan ya. Tetapi bagi orang-orang Kristen yang tidak berapi-api bagi Tuhan, itu Yes. mesti kita jaga, saudara. Mesti kita, gimana ya, kita perhatiin, karena kalau enggak, hilang mereka. Yes, because we are living in the end times. We don't need prophets to tell us. You read the newspaper, you know that Jesus is going to come back. Saudara, karena kita hidup di hari-hari terakhir ya, kita nggak perlu nubuatan, kita baca segala macam, kita tahu kalau Yesus bentar lagi datang. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Over to you, Pastor Maria.